मार्का हक बुनियान मरसूस जिस तरह हमारे बहादुर जवान लड़े हैं, हम अल्लाह ताला के सामने शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने न सिर्फ फतह हमें हासिल हुई, बल्कि जो दुश्मन अपने गरूर को ताकत समझता था, उसके गरूर को हमेशा के लिए दफन कर दिया। और मैं ये समझती हूँ कि आज का दिन यौम तशक्कुर तो है ही, लेकिन ये फतह सिर्फ ताकत से हासिल नहीं हुई, बल्कि हमारी कौम के इत्तेहाद, अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी, उनके प्रोफेशनलिज्म से हमने अपने से बहुत बड़े दुश्मन को बहादुरी के साथ और अल्लाह ताला की नुसरत के साथ हमने उसको शिकस्त दी और उसके गरूर को हमेशा और हमेशा के लिए हमने दफन कर दिया। हमारा दुश्मन भारत ये समझता था कि जिस तरह हमेशा वो पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ाम लगाकर हमें उन इल्ज़ामात की कैद में रखना चाहता था, मार्का हक और बुनियानुल मरसूस ने पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया। हमने ज़ब्त दिखाया, उन्होंने हमें हमारी कमज़ोरी समझा और फिर हमारे शाहीनों ने, हमारी बहादुर अफवाज ने और पूरी कौम ने बुनियानुल मरसूस बनकर मार्का हक लड़ा और अल्लाह ताला ने हमें फतह दी। इस पर मैं तमाम वो लोग जिन्होंने अपना इसमें हिस्सा डाला और आज का दिन हमें उन तमाम शोहदा के लहू, उनकी कुर्बानियों, ये पाकिस्तान हमने साबित किया कि महज एक मुल्क का टुकड़ा नहीं, सिर्फ एक ज़मीन नहीं, बल्कि पाकिस्तान मुत्तहिद होकर उन तमाम माओं की दुआओं और शोहदा की कुर्बानियों और उनके लहू, हम लोग आज अपने अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं, क्योंकि जो सिपाही हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, उनकी और उन तमाम शोहदा और गाजियों की हमारे लिए फ़ख्र हैं और आज मुल्क का बच्चा बच्चा उनको सलाम पेश करता है। मैं समझती हूँ कि बुनियानुल मरसूस और हम तमाम लोग, जो तमाम बच्चे यहाँ मौजूद हैं और इस पूरी डिपिक्शन और डिस्प्ले जो यहाँ मार्का हक की बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन की हुई है, वो इस बात की अक्कासी करता है कि मार्का हक और बुनियानुल मरसूस हमने एक कौम बनकर, हमने इत्तेहाद के साथ, हमने वो तमाम ताकत जो अल्लाह ताला ने जिस फतह की सूरत में हमें नवाजी है, उसमें हम हमारे हौसले और अफवाज पाकिस्तान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की क़यादत में जिस तरह तमाम फोर्सेस ने इत्तेहाद के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ और बहादुरी के साथ ये मार्का लड़ा है, और ये मार्का सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि ये हक का मार्का था और इस पे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और जो दुश्मन है वो आज तक हैरान और बर्बाद है। वो आज तक ये सोचता है कि उसके साथ हुआ क्या। वो समझता था कि हमारी सरहदों को ललकारेगा, हमारे शाहीनों को ललकारेगा, हमारी बहादुर अफवाज को ललकारेगा, हमारी कौम को ललकारेगा। तो उसके साथ क्या हुआ? पूरी कौम बुनियानुल मरसूस बनकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ खड़ी हुई और अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने ना सिर्फ ये मार्का जीता, बल्कि हक की फतह हुई और पूरी कौम जो है वो सीसा पिलाई दीवार की तरह बुनियानुल मरसूस बनकर खड़ी हुई दुश्मन के आगे। मेरे बच्चों, आप लोगों के लिए भी, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी पाकिस्तान के दिफा को, पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान की गैरत को नाकाबिले तस्खीर बनाया। और आपको याद है अभी मई के आखिर में क्या तारीख आ रही है? 28 मई, जब उस वक्त के वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया और हमेशा के लिए इस बात को बावर करा दिया कि पाकिस्तान बुनियानुल मरसूस है और हर मार्का हक की तरह लड़ेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर साहब
اور ایڈمرل نوید اشرف صاحب پوری قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں، اور جس طرح انہوں نے اپنی اپنی فورسز کی قیادت کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں یہ معرکہ حق لڑا، پوری قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے، ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اور بچوں، یہ آپ کے لیے بھی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جس طرح میں آج یہاں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت پوری قوم یہ معرکہ حق لڑ رہی تھی تو پوری ایڈمنسٹریشن، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب میں اس معرکہ حق کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر یہ معرکہ حق لڑا، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ بھارت نے ضرور غرور کے ساتھ حملہ کیا تھا، لیکن پاکستان نے بنیان المرصوص بن کر معرکہ حق کو یقین اور اتحاد کے ساتھ لڑا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی۔ یہ آج کے نوجوان کے لیے بہت ہی کرٹیکل مومنٹ ہے، جب پاکستان پوری دنیا میں پاکستان کو نہ صرف پرفیکٹ نیوٹرل بلکہ پوری دنیا اپنے امن کے لیے پاکستان کے اوپر اعتماد کر رہی ہے۔ اور اس کے لیے بھی میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو، ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو اور ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ ہم ہمیشہ سنا کرتے تھے اور ہمارے دشمن کی طرف سے ہمیشہ ہمارے اوپر دہشت گردی کا الزام لگتا تھا، اس کے منہ کے اوپر بھی ایک زوردار تماچا ہے کہ جس طرح آج پاکستان پوری دنیا کے امن کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اس پر پوری قوم ان تمام لوگوں کو جو اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ان کو بھی سلام پیش کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور جلد ہی اس کا کوئی نتیجہ ملے اور پاکستان انشاءاللہ سرخرو ہوگا اور پوری دنیا میں امن قائم ہوگا۔ اسی طرح میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں، آرم فورسز سے یہاں آفیسرز بھی بیٹھے ہیں، آپ کے آنے کا شکریہ، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی، بہت سی تقریبات کل سے شروع ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ 10 مئی کو واگا بارڈر کے اوپر سیریمنی سے خطاب کریں گی، قوم سے خطاب کریں گی اور دشمن کو یہ پیغام دیں گی کہ پاکستان کی قوم بنیان المرصوص ہے، اور سیسا پلائی دیوار کی طرح تمہیں جو تمہارا دل چاہے تم کر کے دکھا دو، ہر معرکہ حق کی طرح لڑا جائے گا۔ اور انشاءاللہ یہ ایک تاریخی خطاب ہوگا، یہ ایک تاریخی ایونٹ ہوگا کہ واگا بارڈر کے اوپر آپ کی وزیر اعلیٰ انشاءاللہ معرکہ حق اور بنیان المرصوص کی تقریب کے ساتھ خطاب کریں گی۔ تو اس ملک کی مائیں، بزرگ، بچہ جیسے بھی عمران نذیر صاحب نے کہا کہ آپ کے لہو کا اور غازیوں کی قربانیوں کا، شہداء کی قربانیوں کا، کہ لہو کا قرض ادا نہیں کر سکتے۔ اور میں تمام اپنے یہاں آئے ہوئے بچوں کے ساتھ، اپنے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، اپنے وزراء کے ساتھ آپ سب کو ایک دفعہ پھر پاک فضائیہ کے شاہینوں کی اڑان کو سلام پیش کرتے ہیں، بری افواج کے جوانوں کی جرت کو سلام پیش کرتے ہیں، اور اس ہال کی تالیوں کے ذریعے آپ نے وہ سلام پیش کرنا ہے۔ تو میں ایک دفعہ دوبارہ کہتی ہوں کہ ہم سب مل کر آخری سانس تک آپ کے لہو کے مقروض رہیں گے، اور ہم سب مل کر، بچوں سب نے میرے ساتھ مل کر پاک فضائیہ کے شاہینوں کی اڑان کو سلام پیش کرتے ہیں، بری افواج کے جوانوں کی جرت کو سلام پیش کرتے ہیں، نیوی کے دلیروں کو سلام پیش کرتے ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت
और बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत को सलाम पेश करते हैं और अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान की ज़मीन हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए सर बुलंद रहे। तो मेरे साथ मिलकर एक दफ़ा मैं ये भी ज़रूर कहना चाहती हूँ जाने से पहले कि मार्का हक और बुनियानुल मरसूस के दौरान जिस तरह पाकिस्तान के मीडिया ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ ने और इसी तरह जो ISPR हैं उनकी टीम ने जिस तरह भारत के एक फेक झूठे बयानिए को के बयानिए का मुंह तोड़ जवाब दिया है, हम उनको भी सलाम पेश करते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं। और मीडिया ने जिस जिम्मेदारी के साथ अपना फ़र्ज़ निभाया, मैं तमाम मीडिया के लोगों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये वो वक्त था कि जिस वक्त एक होने का वक्त था और हम सब कौम जो है वो इत्तेहाद के साथ एक होकर हमने ये मार्का हक लड़ा। तमाम वो पार्लियामेंटेरियंस को सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने इसमें अपना किरदार अदा किया। और एक दफ़ा फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर फॉर डिफेंस जिन्होंने मार्का हक और बुनियानुल मरसूस के दौरान अपना किरदार अदा किया, उनको भी सलाम पेश करती हूँ। तो मेरे साथ मिलकर तमाम बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, बच्चियाँ जो यहाँ मौजूद हैं वो मेरे साथ नारा लगाएंगे और नारे हम 2 लगाएंगे। पाकिस्तान नहीं, ये बॉर्डर तक आवाज नहीं गई, मोदी को आवाज नहीं आई। कैसे पता चलेगा कि इस कौम ने मार्का हक लड़ा है? कैसे पता चलेगा कि ये कौम बुनियानुल मरसूस बनकर मार्का हक और हक के लिए लड़ी है? तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया।